पयला बैशाख बंगाली समुदाय में महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन से बंगाली नववर्ष की शुरुआत होती है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में बंगाली लोग इस त्योहार को काफी धूमधाम से मनाते हैं। वहीं इस दिन लोग एक दूसरे को नए साल की बधाई देने के लिए तरह तरह के व्यंजन भी बनाते हैं। इस दिन दुकानदार अपना खाता बदलते हैं और नया खाता बनाते हैं तथा बंगाली नववर्ष के दिन कारोबारी नए खाता बही यानी कि हाल खाता शुरू करते हैं और यह दिन बंगाली वित्तीय वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। लेकिन समय के साथ साथ खातों का उपयोग भी काफी कम हो गया है। आज के युग में अधिकांश दुकानदार अपने व्यवसाय का रिकॉर्ड कंप्यूटर पर ही रखते हैं और पिछले कुछ वर्षों से कैलेंडर तथा खातों की मांग उतनी नहीं रही है क्योंकि प्रौद्योगिकी इन जरूरतों को कंप्यूटर के माध्यम से पूरा कर रही है। परिणाम स्वरूप नदिया में कैलेंडर और खाता बही बनाने वाले व्यवसायी अन्य व्यवसायों की ओर रुख करने को मजबूर हैं। बता दें कि नदिया के कृष्णगंज के माजदिया के कैलेंडर और खाता बही व्यापारी शपन कुमार भौमिक, स्क्रीन प्रिंटर गोपाल मंडल, स्थानीय ग्राहक इंद्रजीत विश्वास तथा स्थानीय निवासी विद्युत विश्वास ने अपने अपने वक्तव्यों को रखा। अच्छा বলছে কম্পিউটারের যুগে কম্পিউটার ইন্টারনেটের মাধ্যমে তো চিঠি আদান প্রদান করে দেওয়া হয়, তা সত্ত্বেও এখন আবার হালখাতার এই ব্যাপারটা কিভাবে দেখছেন? হালখাতার ব্যাপারটা বাঙালির নিজস্ব ঘরানার মধ্যেই ঢুকেছিল, কিন্তু কয়েকটা বছরে একটু স্তীমিত হয়ে গিয়েছিল। বাংলা নববর্ষকে আবার সবাই গ্রহণ করছে, এটা কেমন লাগছে? এটা ভীষণ ভালো লাগছে, কারণ মানুষের মনের মধ্যে যে এখনও যে এই যে বাংলা ক্যালেন্ডার দেখার যে প্রবণতা সেটা যেমন আছে, হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। এবারকার বছরে আমাদের সেই ব্যাপারটা আমরা দেখছি যে এবারে যেন মানুষের মনের মধ্যে বাংলা নববর্ষের ক্যালেন্ডার করার একটা হিড়িক পড়ে গিয়েছে। আমরা এখনও বহু ক্যালেন্ডার ছাপতে পারিনি, আমাদের রাত জেগে কাজ করতে হবে এই কয়েকটা দিনে। আগামী মঙ্গলবার পয়লা বৈশাখ একদম মানুষের মধ্যে, বিশেষ করে আমাদের এই ক্যালেন্ডার কারা করেন, এই ক্যালেন্ডার করেন সাধারণ ছোটোখাটো দোকানদাররা, যারা কাপড়ের দোকানের দোকানদার বা মাছ বিক্রেতা বা মুদিখানার যেসব ব্যবসায়ী আছে তাদের। কারণ এই হালখাতা ধার বাকির ব্যাপারটা আগে যেমন ছিল, ধার বাকি থাকলে হালখাতা চিঠি দেওয়া। দুঃখে আপনাদের এই পয়লা বৈশাখের জন্য আসছে না অন্য? না, আমাদের যে শুধু পয়লা বৈশাখেই যে ক্যালেন্ডারে অর্ডার সীমাবদ্ধ আছে তা নয়। এই পয়লা বৈশাখ থেকে শুরু হচ্ছে, পয়লা বৈশাখ থেকে শুরু হয়ে এরপরে অক্ষয় তৃতীয়ার অর্ডারও আমরা কিছু পেয়েছি, বুদ্ধ পূর্ণিমাতেও আমরা কিছু অর্ডার পেয়েছি। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।